पमरिया है, लड़का लड़कों को खिला उला दिखाना हमारा काम होता है। तो जैसे बंगाल जाते हैं लड़का लड़का खिलाने के लिए, तो आज ही हम बंगाल जाएंगे। तो अकेले जा नहीं सकते हैं, हमारा दो नातनी है, वो दो नातनी को साथ लेकर हम बंगाल जाएंगे। तो बुला के देखेंगे कहाँ पे है वो। अरे नातनी, कहाँ हुआ नाना? अरे कहाँ बालू रे, जल्दी आ जल्दी आ। रुका रुका आवा तनी। ओ नाना काहे बुलाइली रे, ओ नाना काहे बुलाइली रे। आमी जाबो रे हटिया, किने अनबो खटिया, तोरे सुतैबो रे। कहा बुलाने वाली? हाँ। एक बात सुन, जो हम घर में बैठ बैठ कर रहेंगे, हाँ। तो खाना पीना कहाँ से चली रे? तू चलाई। तो हम तो चलाएंगे, लेकिन तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ। पैसा उससे धंधा करना पड़ेगा। तो देख, इस समय जो हम बंगाल जाएंगे, हाँ। बंगाल जाके बहुत पैसा कमाएंगे। बंगाल में इस समय बहुत लड़का पैदा होता है, तो आज ही हम बंगाल जाएंगे। ठीक है ना। हाँ। हम बंगाल जाए तो हमको क्या क्या देबो? ओ का देबो? हाँ। सुन ध्यान लगा के। ठीक है। ला 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 ला, अरे नाच मेरे बुलबुल, ओ जरे कमरे हिला के नाच मेरे बुलबुल, कमरा हिला के नाच मेरे बुलबुल। तहर आँखों में चश्मा देबो, हाथों में घोड़ी, आँखों में चश्मा देबो, हाथों में घोड़ी। ओ मेरे नतनी, का हो रे? तोहरा के देबो पहन के नाच मेरे नतनी, कमरा दुला के का देबो जानते हो? क्या देबो? तहर कमर में बिछा देबो, नखों में फुरफुरी, कमर में बिछा देबो, नखों में फुरफुरी। ओ नातनी, तू देखन जैसे, हाँ। जैसे आसमान से उतरा चांद का टुकड़ा, आजा मेरे गले में तू लग जा, तोहरा के देबो दुला के नाच मेरे नतनी, कमरा दुला के नाच मेरे नतनी, कमरा
खुश हो गए ना, हाँ, खुश हो गए ना। हाँ, तो आज हम पहले कहाँ जाएंगे? स्टेशन जाएंगे। स्टेशन में जाएंगे, फिर रेल का टिकट खरीदेंगे हाँ। और बंगाल चलेंगे। ठीक है। वो नतनी चल गई दूर दूर, नतनी चल गई दूर, परवला बेच बेच जावे भागलपुर। चल गई दूर, परवला बेच बेच जावे भागलपुर। अरे परवला बेच बेच कंगना बनाई में, परवला बेच बेच झुमका बनाई में। ओ नातनी, ओ तू पायल बनैबे जरूर। नथनी चल गे दूर, परवला बेच बेच जावे भागलपुर। नथनी चल गे दूर, परवला बेच बेच जावे भागलपुर। नथनी चल गे दूर, परवला बेच बेच जावे भागलपुर। আনন্দ আনন্দ উন্মাদ হয়ে গেছে আমার চম্পকনগরের প্রজাবৃন্দগণ। হে পরম পুরুষ ভোলানাথ, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, মানুষকে কাঁদাতেও পারো। তুমি জগতের সত্যের সেরা। এক এক করে ছয় ছয়টি পুত্র হারিয়ে পুত্র শোকে যেন কাতর হয়ে গেছিলাম, কাতর হয়ে গেছিল চম্পকনগরের প্রজাবৃন্দগণ। আজ তোমার করুণায় ফিরে পেয়েছে এক নবজাতক সন্তান, আর সেই সন্তানের নাম রেখেছি শ্রীমান দুর্লভ লক্ষেন্দর। ওই ছয়টি সন্তানের বেলা যেমনি ভাবে গরিবী দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করেছি, আমি লক্ষেন্দ্রের সময়ও গরিবী দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করব আগামী কল্লয়। आ जा, ठीक है, चलो आ जाना तू। चलो। देख, यही है सदागबर का घर। हाँ, तो घर में कोई है कि नहीं, एक बार बुला के देख। का हो सदागबर बाबू, घर में हो क्या? है ना? हाँ, कोई नहीं है। नहीं है? हाँ। अरे तेरे तो बुला के लूरो नहीं खे। देख हम कैसे बुलाता नहीं। ठीक है। ए मुतारी बाबू हो। বাইরে যেন কেউ ডাকাডাকি করছে, বলি কে দ্বার খোলা আছে, ভেতরে প্রবেশ করো। चल अंदर खुला है। ठीक है, चलो। आजा। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা কে হঠাৎ করে এলে আমার প্রাসাদে? হ্যাঁ, তোমাদের বাবু- দেখে চিনতে পারছি না। हमको पहचानते नहीं? अरे कैसा भी अब पहचानेगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं, लड़का उड़का खिलौला कराता है, फिर वापस चला जाते हैं। তার মানে তোমরা हम लोग पमरिया है, ও बिहार दरभंगा जिला से हैं। তাই বুঝি। हाँ, हाँ। কিন্তু এর আগে তো তোমাদের কোনোদিনও আমার চম্পকনগরে দেখিনি। बाबूजी यह क्या बता रहा है? जब तो मेरे पिताजी के साथ आया था तब तो मैं छोटा था। তোমার পিতার সঙ্গে আসতে, हाँ। কিন্তু তোমার পিতা এবার এলো না। नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? लेकिन मेरा पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, ও इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। পামরিয়াগণ, 3 साल हुआ है गुजार गया। তাই নাকি? जी हाँ। শোনো পামরিয়াগণ, ও জানতে হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত করে ফেলেছি, কিন্তু আমি তো জানি না যে তোমার পিতা মারা গেছে। কিন্তু এটা সত্য, জন্মিলে মরতে হবে, অমরকে কথা কবে, হায় রে চিরস্ত্রীকে বা হয়েছে কবে। পামরিয়াগণ, अब सही बताया। কিন্তু হঠাৎ করে তোমরা আমার প্রাসাদে এলে। नहीं बाबूजी, पहले तो हम दाईमा के घर गए थे, तो दाईमा ने बताया कि आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, সত্যি? इसलिए गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए हैं। এ দেখো, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার ঘরে যে আমার লক্ষেন্দ্রের জন্ম হয়েছে, সেই কথাই যেন আমি ভুলে গেছিলাম। বাবরিয়াগণ, এসে যখন বলেছে সত্য, আমার লক্ষেন্দরকে নিয়ে চম্পকনগরে ছোট বড় সবার কাছে নিয়ে যাবে, সবার আশীর্বাদ যেন আমার সন্তানের মস্তকে পড়ে। जी हाँ बाबूजी, सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद नहीं करेगा, हम भी आशीर्वाद करेंगे। তাই নাকি? हाँ,
रिजा का बेटा रिजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दारोगा बनेगा। हम ऐसा ऐसा आशीर्वाद करेंगे इसको। আচ্ছা বেশ বেশ, কে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। তবু জন্যে প্রণাম গো। আশীর্বাদ করি সনকা, দীর্ঘায়ু হোক তোমার। বলো আমায় কেন ডেকেছ? চেয়ে দেখো আমাদের গৃহে কারা এসেছে। কে এসেছে গো? नमस्ते रानी माँ, हम लोग को पहचानते नहीं है। ওগো তারা কি বলছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে তাদের বুঝতে পারছো না তাই তো? না। তারা বিহার থেকে এসেছে পামরিয়াগণ। পামড়িয়াগণ। আমাদের সন্তানকে নিয়ে আমাদের চম্পকনগরের প্রজাবিন্দু সবার কাছে গিয়ে তারা আনন্দ উৎসব করতে চায়। না গো, আমার আমার লক্ষ্মীদারকে আমি দিতে পারবো না কি গো। বলছো সনকা? ওগো আমি এক এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে ফেলছি। আমার এই খোকনকে আমি সবই কথা ভুলে গিয়েছি। ওগো সনকা, আমার খোকনকে আমি হারাতে চাই না গো। সনকা, ফেলে আসার দিনগুলো কথা ভাবলে আমাদের চলবে না। এখন লক্ষিন্দর আমাদের বর্তমান, তাই লক্ষিন্দরকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। আর যার জন্যই ছোট বড় সবার আশীর্বাদ যেন আমাদের লক্ষিন্দরের মস্তকে পড়ে, যার জন্যই আমাদের লক্ষিন্দরকে তুমি পামরিয়ার হাতে তুলে দাও। স্বামী আমি যে তাদের হস্তে তুলে দেব। যদি আমার খোকন কান্না করে খাওয়ার জন্য, তারা কি খাওয়াবে বলো? সত্যই পামরিয়াগণ, बाबूजी, আমার দুধের বালক তো না জানি তোমরা সারাটা দিন সারাটি চম্পকনগর ঘুরবে। খোদার জ্বালায় হয়তো আমার লক্ষিন্দর কান্নাও করতে পারে। তোমরা কি খাওয়াবে তখন? हो जब बच्चा रोएगा अब चिंता मत कीजिएगा बाबूजी। जब हम बिहार से आए हैं ना, तो गठरी में बंद कर मक्की का छत्तू जई का छत्तू साथ लेकर आए हैं। जब बच्चा रोएगा उसको पानी में घुट कर पिया। এতটুকু দুধের বাচ্চাকে তোমরা ভুট্টার ছাত্র খাওয়াবে? बाबूजी, हमारा बाल बच्चा को तो हम ऐसे पिलाते हैं। তা খাওয়াবে না সনকা। বলো গো। বোতলে দুধ গরম করে দাও। যখন লক্ষিন্দর খোদার জ্বালায় কান্না করবে সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধ খাওয়াই দেবে, কেমন? ठीक है बाबूजी। দিয়ে দাও সনকা। रानी माँ, বলো বাবা। 2 बोतल देना। ঠিক আছে। एक बोतल हम भी पियेंगे, एक बोतल उसके पियाएंगे। আমার সন্তান যেন কখনো কান্না না করে। সনকা চলো চলো, আমরা এবার বিশ্রামে নত হব। সে আমাদের অন্তপুরে। বেশ বেশ। এসো। ए नादनी, না না पहले तो इस लड़का को आशीर्वाद करना पड़ेगा। ঠিক है করো করো। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे नाना के गोतियों पर गले रे बबुआ, अरे नाना के गोतियों पर गले रे बबुआ, तुझे पैसा कैले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे नानी दुआरिया गले पमरिया, अरे नानी दुआरिया गले पमरिया, तुझे पैसा गले देखो दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। ए नदनी, ये
ये बंगाल है हाँ। तो इन लोगों को कुछ बांग्ला में समझाना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। हिंदी बात सबकी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। हाँ तो हम कुछ बांग्ला में बांग्ला गाना सुनाएंगे। ঠিক আছে বলো। নমস্কার। এই বাচ্চাটিকে আপনাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, তাই পুতুল ভেবে কেউ ফেলে দেবেন না। যদি কারো আদর করার ইচ্ছা থাকে আদর করে আমাদের কোলে আবার ফিরে দেবেন। আর শুনুন একটি ছোট্ট বাংলা গান। ও বলি ও রে আদরের ছেলে, ও ছেলে মাসি মাসি বলে গো। ও গো মাসির কোলে যাবে বলে মাসি বলে ডাকে গো। ও গো মাসির কোলে হইতে ছেলে পিসির কোলে গেল রে। বলিও রে আদরের ছেলে, পিসি নিল কোলে রে। ও গো পিসির কোলে হইতে ছেলে দাদুরি কোলে গেল রে। বলিও রে আদরের ছেলে, দাদু নিল কোলে রে। নমস্কার। এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে গেছে, আদর করে আমাদের কোলে ফিরে দেবেন। আর আমাদের দৃশ্য এখানে শেষ করলাম। নমস্কার।